Ayun. Hello, Daddy. Hello, Mommy. How are you? Oh, this is Seth. You. Happy New Year. Daddy, Mommy. I love you. Hello. Ikaw nga na. Dali, kausapin mo. Dali. Hello? Hello, Mami. Ikaw na. Ito, si Seth. Ay, nga hawakan ko. Kumusta? Naku, umiyak na lang. Tigilan na. Sige na, i-save mo na. Save mo na. Ito ba yung pipindutin? Ito. Seth! Call mo si Daddy. Dali, oh. Mami? Mami? Daddy, ano yung gawa nyo? Ha? Are you at work? Hello? Daddy? Mommy? I miss you. Hello? 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 Seth? Usap kayo ni Mami, dali.